جب میں 15 سال کی تھی تو میرے والد نے اپنا گھر بنا لیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ شروع میں بہت عجیب لگتا تھا کیونکہ پرانے محلے کے لوگوں کی یاد آتی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے والے مکان میں کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ صرف لڑکے ہی تھے۔ میں 2-3 بار امی کے ساتھ ان کی گھر گئی۔ ان کا ایک بیٹا مجھے دیکھتا تھا جس کا نام جمال تھا۔ ایک دن جمال کا فون آیا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے اور بجلی بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا کیونکہ مجھے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اور پھر میں نے فون بند کر دیا۔ میں کافی دن اس کے فون کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ جمال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تب میں نے اسے فون کیا اور یوں ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ پڑھائی کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ میں بہت کم اس کے گھر جاتی تھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی ماں مجھے پسند نہیں کرتی۔ تاہم میں اسے خط لکھتی اور کسی مناسب موقع پر کارڈ وغیرہ بھی بھیج دیتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری چاہت میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن وہ بہت محتاط انسان تھا۔ اس نے کبھی مجھے رابطے کے لیے مجبور کیا اور نہ ہی خود پہل کرتا، یہاں تک کہ وہ میرے خطوط کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ آخرکار اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور فوراً ہی اسے نوکری مل گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اسے شہر سے باہر ایک زیادہ اچھی نوکری مل گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس بار وہ تنخواہ جمع کرے گا اور پھر اپنے والدین کو ہماری خوشی کے لیے راضی کرے گا تاکہ ہمیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ ہم کتنے حسین خواب دیکھ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ جمال برا آدمی نہیں ہے۔ اگر وہ برا ہوتا تو سب سے پہلے برائی کی دعوت دیتا، لیکن قسمت میں جو لکھا تھا وہی ہوا۔ ایک دن اسے پولیس پکڑ کر لی گئی۔ ہوا یہ کہ انہی دنوں ہماری اور ان کے گھر کے سامنے والے چوبارے میں ایک کرایہ دار آ کر رہنے لگا تھا۔ پہلے یہ چوبارہ خالی پڑا تھا، البتہ نچلی منزل پر مالک مکان اپنی فیملی کے ساتھ خود رہتا تھا۔ اس چوبارے میں ایک دکاندار اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہنے آیا۔ ہم نے سوچا کہ نئے لوگ آئے ہیں تو سب سے ملیں گے، لیکن وہ کسی سے نہ ملتے تھے۔ جب وہ شخص حسام گھر سے باہر جاتا تو لڑکیوں کو تالا لگا کر بند کر جاتا۔ امی نے چاہا کہ خود ملائیں، مگر جب گھر کو تالا لگا ہو تو کوئی کیسے جائے؟ ان لڑکیوں کی ماں بھی نہیں تھی، صرف بچیاں تھیں۔ بس اتنا پتا چلا کہ تینوں اسکول جاتی ہیں۔ باپ خود انہیں چھوڑنے جاتا اور واپس لے کر آتا تھا۔ لڑکیاں برقع اوڑھتی تھیں، لہٰذا ہم میں سے کسی نے ان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ لڑکیاں چوبارے سے نیچے جھانکتی ہیں اور کچھ منگوانا ہو تو محلے کے لڑکوں کو پرچی لکھ کر نیچے پھینکتی ہیں۔ پھر لڑکے وہ چیزیں خرید کر ان کے صحن میں اچھال دیتے ہیں۔ ایک دن جب جمال گلی میں کھڑا تھا، اس کے سر پر ایک چھوٹا سا پتھر آ کر لگا جس پر کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کاغذ کھولا تو لکھا تھا کہ سامنے والے ریڑھی والے سے 3 عدد بھٹی لے کر اوپر پھینک دو۔ پیسے بھی اسی کاغذ میں لپٹے ہوئے تھے۔ جمال کو ان لڑکیوں پر ترس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ بیچاری اکیلی قید ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہوگا کچھ کھانے پینے کو، اسی لیے تو وہ ایسا کرتی ہیں۔ ایک ہفتہ گزرا تو ہم نے سنا کہ حسام بہت پریشان ہے۔ وہ آدھی رات کو پڑوسی کے گھر گیا اور اسے جگا کر کہا، میری بیٹی فائزہ جو 9ویں جماعت کی طالبہ ہے گھر سے غائب ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ آپ کی چھت کے ذریعے نکلی ہے کیونکہ میرے دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسی نے یقین دلایا کہ وہ اس کی چھت سے نہیں گئی۔ اس نے کہا اگر وہ گئی بھی ہے تو مجھے علم نہیں کیونکہ ہم برابر والے مکان میں ہوتی ہیں اور یہ حصہ خالی پڑا ہے۔ البتہ اگر آپ کو کسی پر شک ہو تو بتائیں۔ حسام نے جواب دیا، میں بھلا کسی پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ آس پڑوس کی لڑکوں کو آپ ہی بہتر جانتی ہیں کیونکہ آپ یہاں کی پرانی رہائشی ہیں اور میں ابھی نیا آیا ہوں۔ اس پر پڑوسی زاہد نے کہا، کل پرسوں کی بات ہے، میں نے جمال کو آپ کی چوباری کی طرف بھٹے اچھالتے دیکھا تھا۔ ممکن ہے اس لڑکی سے آپ کی بیٹی کی مراسم ہو اور وہ اسی کے ساتھ بھاگی ہو۔ یہ دونوں جمال کے والد کے پاس آئے۔ اتنے میں صبح ہو چکی تھی۔ انہوں نے حمید شاہ کو جگایا اور کہا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے اور ہم آپ کے لڑکے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حمید شاہ نے کہا، میرا لڑکا گہری نیند سو رہا ہے کیونکہ رات ہمارے گھر میں شادی تھی اور وہ ویڈیو فلم بناتا رہا ہے۔ اس وقت وہ تھک کر سو رہا ہے، میری جگانے سے بھی نہیں اٹھے گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اس کا جگانا ضروری ہے ورنہ پولیس آپ کو تنگ کرے گی۔ آپ ایک شریف اور محنت کش آدمی ہیں اور ہمارے پرانے پڑوسی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ پولیس کے جھمیلوں میں پڑیں۔ مجبور ہو کر حمید صاحب نے بیٹے کو جگایا جو چھت پر سو رہا تھا۔ وہ واقعی رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور گہری نیند میں تھا، لہٰذا بڑی مشکل سے بیدار ہو کر نیچے آیا جہاں زاہد اور حسام کھڑے تھے۔ زاہد نے کہا، بیٹا تم ذرا دیر کے لیے ہمارے ساتھ تھانے چلو، وہاں تمہارا بیان ریکارڈ کرانا ہے
ताकि पुलिस तुम्हें बाद में तंग न करे। इनकी लड़की का मामला है और सुबह होते ही मोहल्ले के तमाम लड़कों से पूछताछ शुरू हो जाएगी। तुम भी जद में आ जाओगे, जबकि तुम्हें तो मुल्क से बाहर जाना है। ये बात दुरुस्त थी कि जमाल को बाहर जाने का बेहद शौक था और वो दुबई जाने की कोशिश में था। लिहाजा उसने आफियत इसी में जानी कि वो इन लोगों के साथ थाने चला जाए। जमाल अपने वालिद के साथ इन दोनों के हमरा थाने गया ताकि अपनी सफाई पेश कर सके कि वो रात भर अपने घर में था, क्योंकि उसकी फूफी की शादी थी। वो वीडियो भी बनाता रहा था जिसकी गवाह शादी में आने वाले मेहमान थे, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और फौरन जमाल को हवालात में बंद कर दिया, क्योंकि हसाम और जाहिद ने पहले ही FIR कटवाकर उसमें जमाल का नाम लिखवा दिया था कि उसी ने लड़की को अगवा किया है। बेचारे हमीद अंकल जो बेटे को सफाई दिलवाने थाने ले गए थे, हाथ मलते वापस घर आ गए और फिर जमाल पर वो तशद्दुद हुआ कि उसकी चीखें सड़क तक सुनाई देती थीं। थाना करीब ही था, लिहाजा पड़ोसी आकर हमें बताते थे कि ये जमाल की चीखें हैं। मैं ये सुनती तो दिल कांप जाता और रो रो कर बुरा हाल हो जाता। सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी जमाल का हाल सुनता वो रो पड़ता था। आंटी और अंकल की कैफियत तो नाकाबिले बयान थी। वो ना जीते थे और ना मरते थे। 14 दिन तक जमाल और मोहल्ले के 2-3 और लड़के इसी तरह कैद रहे, जिन्होंने इन लड़कियों को कभी फ्रूट चाट, कभी कुल्फी और कभी दही बड़े उनके कहने पर खरीद कर दिए थे। इन बेचारे लड़कों पर इतना तशद्दुद हुआ कि वो मरते मरते बचे। उनकी माएँ सीना को भी करती सड़कों पर निकल आती, मगर ना लड़की मिली और ना ही उसका कोई सुराग मिला। लड़के तशद्दुद से अधमुए हो गए, मगर कुछ बता ना सके क्योंकि वो खुद बेखबर थे। बाकी लड़कों के वालिदैन असरू रसूख वाले थे। वो मुकमका करके अपने बेटों को हवालात से निकाल ले गए, लेकिन बेचारा जमाल बुरी तरह फंस गया। आखिरकार उसको जेल भेज दिया गया क्योंकि उसकी जमानत रद्द हो गई थी। जमाल की माँ रो रो कर खुदा की हुजूर गिड़गिड़ाती रहीं। वो वकील साहब के घर भी गईं और अगले ब्लॉक में मेंबर साहब के घर जाकर भी फरियाद की, लेकिन जमाल घर ना आ सका। खुदा कभी कभी दिल की फरियाद सुन ही लेता है। जमाल की वालिदा जब जेल में अपनी बेटी से मुलाकात करने गईं, तो वो तशद्दुद की वजह से खड़ा होने से भी माजूर था। उसका सारा बदन नीलो नील हो चुका था और आज़ा नाकारा हो रही थी। हथकड़ियों और बीड़ियों की वजह से उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। माँ बेटी की ये हालत देखकर ज़ारो कतार रोने लगी। वहीं पास एक औरत बैठी थी जो अपने भाई से मुलाकात करने आई थी। उसने आंटी को इस तरह रोते देखा तो पूछा, बहन आप क्यों इतना रो रही हैं? यहाँ सभी अपने बेटों, भाइयों या अजीजों से मिलने आई हैं, लेकिन कोई इस तरह हिम्मत नहीं हार रहा। आंटी ने जवाब दिया, मेरा बेटा बेगुनाह है। आज उसकी हालत देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। हमारे मोहल्ले से एक लड़की गायब हो गई है। खुदा जाने वो खुद भागी है या उसे कोई ले गया है, लेकिन सारा इल्ज़ाम मेरे बेटे पर धर दिया गया है और उसे बेकसूर पकड़ लिया गया है। दूसरी औरत, जिसका नाम हाजरा था, कहने लगी, क्या आप बता सकती हैं कि वो किसकी बेटी है और उसका नाम क्या है? आंटी ने बताया, वो हुसाम की बेटी है और उसका नाम फाइजा है। चौबारी पर ये लड़कियां अपने बाप के साथ रहती थीं और वहीं से पढ़ने जाती थीं, जबकि उनकी माँ फुला देहात में रहती है। जब आंटी ने उस देहात का नाम लिया तो वो औरत खामोश हो गई और गहरी सोच में पड़ गई, लेकिन उस वक्त उसने कुछ न बताया। 8-9 दिन गुजरे तो आंटी हमारी पड़ोसन राशिदा बाजी के घर गईं और उनसे इल्तिजा की, बाजी आप ही कुछ कीजिए, किसी वकील या बड़े पुलिस अफसर से बात करें। जमाल बिल्कुल बेगुनाह है, अब तो उसकी जमानत भी हो गई है, मगर वो बाहर नहीं आ पा रहा। वो अभी ये बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राशिदा बाजी ने दरवाज़ा खोला तो एक औरत अंदर दाखिल हुई। ये वही हाजरा थी। उसने कहा, बाजी शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैं आपको जानती हूँ क्योंकि आपके मरहूम शौहर ने हमारा केस लड़ा था। आज मैं यहाँ आपको कुछ बताने आई हूँ। बाजी उसे कमरे में ले आई जहाँ जमाल की अम्मी भी बैठी थी। उनको देखते ही हाजरा कहने लगी, बहन मैं तो आपका घर ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। उस दिन जेल में आपने बताया था कि आपका बेटा बेगुनाह कैद है और उस पर बहुत तशद्दुद हुआ है। उस वक्त मैं आपको कुछ ना बता सकी क्योंकि जिस लड़की के अगवा के इल्जाम में आपका बेटा जेल में है वो तो हमारे घर बैठी हुई है। हाजरा ने मजीद बताया, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बगैर आपको ये बात नहीं बता सकती थी क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। घर जाकर मैंने शौहर को सब बताया तो उन्होंने आपका घर तलाश करने की कोशिश की और अब हम राशिदा बाजी के पास आए हैं ताकि मशवरा कर सकें कि इस लड़की का क्या करें। राशिदा बाजी ने पूछा, वो लड़की आपके पास कैसे आई? हाजरा ने बताया,
बाजी, मेरा शौहर ड्राइवर है। जब हमारे शहर के अड्डे पर बस खाली हुई तो ये लड़की बस से ना उतरी। मेरा शौहर उसे अपने साथ घर ले आया। उसने मुझसे कहा कि तुम उससे उसके घर का पता और बाप का नाम वगैरह पूछो ताकि मैं उसे छोड़ आऊं। लेकिन ये लड़की ना तो अपना पता बताती थी और ना ही हमारे घर से जाने को तैयार थी। अगर हम पुलिस के पास जाते तो वो पहले हमें ही पकड़ते। हम गरीब लोग हैं, ना रिश्वत दे सकती हैं और ना ही हमारी कोई सिफारिश है। हम तो मुफ्त में फंस जाते। राशिदा बाजी ने कहा, अब इस लड़की का जो भी हो, एक बेगुनाह लड़का जेल में सड़ रहा है। तुम ऐसा करो कि अपने शौहर को यहाँ ले आओ। मैं शहर के एक नामवर वकील से बात करती हूँ और उन्हें सारी सूरत हाल बताती हूँ। फिर आप सब उनके पास चली जाना। ऐसा ही हुआ। राशिदा बाजी ने अपनी एक अजीज के जरिए एक मुअज्जिज वकील से राब्ता किया और ये सब लोग उनके पास गए। वकील साहब ने एसपी साहब को फोन करके तमाम हकाइक सामने रखे। यूं वो लड़की जिसकी वजह से जमाल समेत कई और लड़के अजाब में मुब्तला थे, बरामद हो गई और उन बेगुनाहों की रिहाई मुमकिन हुई। ताहम फाइजा ने अपने वालिद के घर जाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो इस कैदनुमा जिंदगी से तंग आ चुकी थी जहां उसे माँ के बगैर रहना पड़ता था और बड़ी बहनें उससे लड़ती थीं। उसने बाप के साथ जाने की बजाय दारुल अमान जाने को तरजीह दी। उसने एतराफ किया कि मैं किसी के साथ नहीं भागी थी और ना ही किसी ने मुझे अगवा किया था। मैं तो अपनी इस घुटनज़दा जिंदगी से फरार चाहती थी जहां मुझे सहेलियों तक से मिलने की इजाजत न थी। जमाल रिहा होकर घर तो आ गया, लेकिन उसकी जहनी हालत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। इस वाक़ये के उसके जहन पर इतने गहरे असरात मुरतब हुए कि वो अक्सर खलाओं में घूरता रहता है। वो एक होनहार लड़का था, मगर अब वो एक मतवाजन शख्सियत नहीं रहा। पुलिस के वहशियाना तशद्दुद ने उस बेगुनाह के जहन को मफलूज कर दिया है। वो जमाल जो अपने तालीमी कैरियर में हमेशा अव्वल पोजीशन लेता था, आज ठीक तरह से बात करने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे उसका बहुत दुख है क्योंकि वो मुझे अजीज था और आज भी है। लेकिन इस हालत में कौन सा बाप अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देना पसंद करेगा? वो अब ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक माजूर इंसान बन चुका है।